Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, and I am from Group 2. My name is Muhammad Masedi. Here I will try to explain about languages. This is the topic, the second topic from Language Society by Miss Anissa. And this my opportunity to explain what is languages from my aunt and my friends aunt. Okay, I will try to introduce myself and my friends on this group. The first, it's me, Muhammad Masedi, and my friends Vivi Anjarwati and Zuhrotun Nurta Zubaida. This term, I will try to explain what is languages, what is topic in languages, like societal multilingualism, uh, domain, and anything else. And it's my and then my part to explain this about short description about languages, then societal multilingualism. Okay, check it out. The first, what is uh, language choice? Languages is the choice that you can use anything else to speak like language with your choices based on your condition. And in the world, many countries that have one or two languages to communicate with others. But in uh, what is it? Oh, minoritas in the world have two languages to speak other, and I think it's become a mother language maybe. But this opportunity, I try to explain about this language choice and social multilingualism. The first, what is language choice? Language choice is, I think, uh, okay, wait, 1 second. I try to open my PPT from my some source. 1 second, okay. Okay, language choice is based on a domain, and the domain have to uh, have to style like intimidate and articulation style. For example, in Javanese in bahasa Jawa itu ada dua language level, yaitu yang pertama ada kromo, ada ngoko. Itu kalau di dalam Javanese. But languages is based on domain. Okay. It is a short explain about languages. Then how and languages will relate about with bilingualism and multilingualism. Bilingualism and multilingualism is, I think, it's same, but uh, it's different with terminology.
I think the term bilingualism and multilingualism itu digunakan secara bergantian, has been interchangeable by the literature, yang mana it shows to the knowledge or use, jadi penggunaan atau pengetahuan yang lebih dari satu bahasa yang dilakukan oleh individu ataupun komunitas. Itu multilingualisme atau bilingualisme, itu sama pengertiannya, yaitu linguistik yang merujuk pada pengetahuan atau penggunaan lebih dari satu bahasa pada individual, people, or komunitas. And multilingualisme itu dapat dipelajari secara individu maupun masyarakat sebagai sebuah fenomena, yang mana nanti isu-isunya itu seperti seorang memperoleh 2 atau lebih bahasa dalam masa kanak-kanak. It's a specialist, but like me, I have 2 language in my childhood. It is a Javanese and Indonesianese. Okay, next. The second topic, the second subtopic from languages is societal multilingualism. Societal multilingualism atau multilingualisme masyarakat itu sebuah literatur yang seperti tadi, yang mana penggunaan dan pengetahuannya itu dilakukan untuk mempelajari satu bahasa dan lebih dari individual atau masyarakat. Yang seperti tadi multilingualisme itu paham yang masa kanak-kanaknya bisa dapat lebih 2 bahasa atau lebih. Terus bagaimana masyarakat menjadi multibahasa? Itu ada banyak alasan. Yang pertama, faktor dari ini semua itu karena migrasi. Karena ketika penutur satu bahasa itu menetap di daerah yang mana beberapa bahasa lain itu di daerah itu digunakan selama bertahun-tahun, mereka terus mempertahankan bahasa mereka, dan nantinya itu ada multibahasa. Yang pertama dari si pribumi tersebut, dan ada migrasinya dari orang lain yang masuk, jadinya ada multibahasa dalam daerah tersebut karena ada 2 bahasa yang terjadi. Alasan kedua, yaitu karena masyarakat mungkin menemukan dirinya mengimpor atau mengasimilasi lembaga budaya seperti agama, sastra, ataupun kebutuhan yang lain. Kayak agama, mungkin kita bukan agama, kalau Islam itu menggunakan bahasa Arab, jadi otomatis kita harus mempelajari bahasa Arab. Itu alasan kedua mengapa sebuah masyarakat itu menjadi multibahasa. Terus alasan ketiga yaitu aneksasi. Aneksasi itu alasan ketiga, yang mana contohnya itu dalam kasus Amerika Serikat yang berbahasa Prancis dan Spanyol, terutama Inggris yang menjadi akar itu di situ, dan terus memainkan peran penting setelah pemerintahan. Itu mengapa disebut societal multilingualism atau multibahasa, itu sejarahnya seperti itu. Ada 3 faktor yang mengapa sebuah daerah tersebut disebut menjadi multilingualisme. Dan
Seperti tadi yang saya sampaikan, multilingualisme in the world is minoritas. Dan di sini ada dua type from societal multilingualism. The first type is monolingualism, and second type is multilingualism. Satu jenis yang paling umum itu monolingualisme bahwa satu negara atau wilayah terdiri dari beberapa kelompok bahasa yang masing-masing bahasa utamanya adalah mono, itu seperti Kanada. Then ada speech communities, yang mana pemberitahuan komunitas ini yaitu untuk mempelajari multilingualisme masyarakat, kita harus memahami pendekatan-pendekatan bagaimana cara belajar bahasa yang dengan relevan daripada yang lain. Yaitu model ini bisa disebut secara teoritis dominan dalam linguistik selama 3 dekade ataupun lebih. Jadi ada banyak faktor dalam social multilingualism, tapi pada intinya languages dan social multilingualism itu hanyalah kepunyaan bahasa satu atau lebih dalam bahasa tersebut yang bisa disebabkan karena migrasi, karena kebutuhan agama, terus karena tadi satu lagi saya lupa. Okay, it's on me. And the next speakers by Zuhratun Nurga Zubaida. Okay, thank you. Okay, I'm Zuhratun Nurga Zubaida. I want to explain about language choice. There is domain and diglossia. And the first is domain. A domain is an abstraction which refers to a sphere of activity representing a combination of specific times, setting, and role relationship. Sedangkan domain menurut Fishman yaitu siapa, berbicara apa, kepada siapa, dan kapan. Dalam komunitas ujaran ini ditandai oleh multilingualism atau ragam bahasa yang stabil. For example, a highly congruent configuration would be a conversation with a priest in Christ about how to be a good Christian. Jadi di sini ketika Anda menanyakan kepada pastor di gereja tentang bagaimana menjadi seorang Kristen yang baik. In using the language, of course, you will choose the right language to use. Cannot just choose the language like when you talk to your friends. And another example, when you are at work in a foreign country, when you want to discuss with your friends or ask your friends for help, of course, you will choose people who can understand your language to make it easier to interact. Researchers atau para peneliti have conducted research on the language domain used by the Puerto Rico community in the city of New York. Komunitas Puerto Rico di New York, Amerika Serikat. Secara konsisten, people in the community use their native language when they talk to the family, and when they talk to other people or other than family, they will use language that the interlocutor can understand. However, they still pay attention to aspects of the topic, listeners, and language. Fungsi dari domain shows the difference in the grading system in language use in the sense of paying attention to time, language rules, and relationships, or roles with the interlocutor. In trying to account for the variable choice made by Buang speakers in Papua New Guinea, we can make use of a model which views the selection
made by speakers in terms of social and situational variables in the speech event. For example, formality and address. Speakers have three languages to choose from: Buang, Iabem, and Tokpisin. This picture shows the factors which serve to define certain types of situations in which particular choices are normally acceptable, appropriately, and likely. Anda dapat melihat penjelasannya dalam gambar di slide selanjutnya ya. And the next is diglossia. Diglossia is a language situation in which there is a functional division of language variations or language that exists in society. This point is that there is a difference between the formal or official variety and the informal or non-formal variety. An example can be taken from Arabic-speaking countries such as Egypt, in which the language used to home may be a local version of Arabic. Maksudnya itu seperti penggunaan bahasa Arab di Mesir. Mereka akan menggunakan bahasa Arab lokal atau bahasa Arab ya seperti bahasa daerah kalau di Indonesia. Mereka akan menggunakan bahasa Arab lokal atau bahasa daerah lokal ketika mereka berbicara dengan keluarga atau warga lokal sekitar, dan mereka akan menggunakan bahasa yang lebih berstandar tinggi ketika dalam acara formal atau dalam momen-momen tertentu, atau ya biasa kita sebut dengan penggunaan bahasa untuk formal dan non-formal. Formal or high language is usually applied through schools or other educational institutions. Usually, pay more attention to accent and grammar. Non-formal or local language is usually used in everyday conversation and doesn't place much importance on grammar but is in accordance with what they understand. English is specifically excluded from home and religious use. It includes only in a limited way in economic domains. Jadi maksudnya bahasa Inggris di sini tidak terlalu digunakan ketika berada di rumah dan ketika bersangkutan dengan agama atau ya bersangkutan dengan agama. Bahasa Inggris kebanyakan digunakan dalam pekerjaan atau bisnis atau perekonomian. Yes, I think enough explained for me, and thank you. Okay, my name is Vivian Jarwati. I want to explain about language shift and that. What is language shift? Language shift is the process whereby members of community in which more than one language is spoken abandon their original vernacular language in favor or another. Jadi language shift adalah kejadian di mana seseorang members of community yang berbicara lebih dari satu bahasa mencampakkan salah satu bahasanya dan mengganti beralih ke bahasa yang lain. Nah, example of language shift. A well-known language shift example is the English only in America, where most of Native Americans were forced to use English instead of using their mother tongue. Jadi, yang sudah sering diketahui, contoh dari language shifting adalah penerapan English only di Amerika, di mana most of Native Americans were forced to use English instead of using their mother tongue. What is language death? Nah, language death is the disappearance of a language as mother tongue. It is a type of language shift. However, unlike bilingualism, which involves speakers shifting from one language to another, language death occurs when over time language loses all its speakers. Jadi language death
itu adalah kejadian di mana menghilangnya suatu bahasa as a mother tongue. Ini type ini itu hampir sama seperti language shift, tapi tidak seperti bilingualism yang beralih dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Language death ini terjadi ketika sebuah bahasa kehilangan semua penuturnya. Kemudian language shift and death. The term language death is used when the community is the last one in the world use that language. The extinction of Cornish in English is an example of language death as well as shift to English. And the demise of Norwegian as an immigrant language in the USA exemplifies shift without death, as Norwegian is of course still spoken in its original setting in Norway. Jadi contoh dari language shift and death adalah di mana Cornish di Inggris bahasa Cornish kehilangan penuturnya karena dia beralih ke bahasa Inggris. Jadi penutur Cornish itu beralih menggunakan bahasa Inggris sehingga penutur bahasa Cornish ini ditinggalkan. Jadi kehilangan bahasa Cornish ini mati karena kehilangan semua penuturnya, seperti itu. Dan contoh dari imigran Norwegia di USA adalah sebagai contoh dari language shift without death. Jadi penutur Norwegian yang berimigran ke USA, dia berganti bahasa menjadi bahasa Inggris. Namun bahasa Norwegian tidak mati karena bahasa Norway masih ada penuturnya di Norway, seperti itu. Kemudian ada code switching. What is code switching? Code switching is when a speaker alternative between two or more language in one conversation. It is a natural conflation that often occurs between multilingual speakers who have two or more language in common. Sometimes it used to refer to switching among dialects, styles, or register. Jadi apa itu code switching? Code switching adalah keadaan di mana speaker memiliki alternatif di antara satu atau lebih bahasa dalam satu conversation. Hal ini natural terjadi di antara multilingual speakers di mana dia memiliki dua atau lebih pilihan bahasa, seperti itu. The reason speaker use code switching. The reason is to fulfill a need. A speaker who may not be able to express him or herself in one language might switch to another to compensate for the deficiency. As a result, the speaker might be triggered into speaking in the other language for a while. This type of code switching tends to occur when the speaker is sad, tired, or distracted in some manner, or when they are less fluent in one language. Jadi alasan speaker menggunakan code switching adalah untuk fulfill a need. Speaker bisa jadi dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya menggunakan satu bahasa. Jadi dia menggunakan bahasa lain, mencampur dengan bahasa lain saat dia upset, tired, or distracted in some manner. Seperti itu. Dan type of code switching. Jadi type of code switching ada intersentential. In intersentential code switching, the language switch is done at sentences, boundaries, word, or
phrases at the beginning or end of sentences. Jadi intersentential ini yaitu pengalihan bentuk kata atau bentuk klausa atau kalimat dari bahasa satu ke bahasa yang lain atau sebaliknya. Contohnya, sorry I can call you tonight. Aku capek banget. Nah, itu sebagai contohnya. Terus ada intrasentential. In intrasentential code switching, the shift is done in the middle of sentence with no interruptions, hesitation, or pause to indicate a shift. Jadi, intrasentential ini adalah menyisipkan kata dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Contohnya, sorry, gak bisa call you malam ini, tired banget. Seperti itu contohnya. Code switching in classroom. A language learner allowed to use code switching when they have difficulty continuing a conversation in the new language. But try to avoid code switching in classroom where students speak different native tongue. The teacher can use code switching to help promote learning, especially while teaching new vocabulary. Jadi, language learner diperbolehkan untuk menggunakan code switching ketika mereka mengalami kesulitan saat melanjutkan conversation dalam bahasa yang baru. Tetapi try to avoid code switching in classroom ketika student tidak berbicara menggunakan native tongue yang sama. Guru juga diperbolehkan untuk menggunakan code switching untuk pembelajaran, especially ketika mempelajari new vocabulary seperti itu. Terima kasih.